अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीनो हज़रात, एक सर्वे के मुताबिक लाहौर में कुल 517 ट्यूबवेल्स हैं, जिनमें से तकरीबन 300 ऐसे हैं जिनमें आर्सेनिक आ रही है, यानी कि सैंखिया ऐसी जहर है जो मारती तो है ही आपको, लेकिन उससे पहले अपाहज करती है, अंधा कर देती है, लंगड़ा और लूला कर देती है। ये दुनिया के बदतरीन जहरों में से एक समझा जाता है, जिसका मेन सोर्स हमारे यहां पानी है। आज से 4 साल पहले ये तादाद सिर्फ 24 थी। सिर्फ 24 ट्यूबवेल से आर्सेनिक आया करती थी, आज 300 प्लस हो चुका है। और सानू ये तो दसो ना किहो जा मुल्क है भाईजान, साडे मसाइल नहीं जे मुकने, भावें साडी जिंदगी मुक जाए, ए नहीं जे मुकने। आपका बुनियादी मसला है क्या भाईजान? मेरा मसला ए जी, देखो मेरे वाले साहब रिटायर हो गए, मर भी गए, उन्होंने पेंशन मांग मांग के मेरा कुब निकला है जनाब। अच्छा, आपका कुब निकला हुआ है और मेरा बाउंड निकले जी। आप कौन है भाईजान, ये जो सफेद पोश है? ये साडे सफेद पोश कौन है? तुसी आप दसो सिटने हैं। अंधे तुम झूठ बोल रहे हो, अंधे बंदे कोई नहीं हो, अकल पे पर्दे हैं तुम्हारे। यार इस बंदे ने बहस ना करना, एक तो असी ने उतो साडे सिर दी पीड़ है। ये बताओ आपका मसला क्या है? असी है किसान, किस जमाने से बड़े अमीर किसान होंदे सी, हुण ते साडा बेड़ा गर्क होया पिया है। क्यों बेड़ा गर्क किसने किया है? इन्हां हुकूमतां ने साडा बेड़ा गर्क कीता है, और इसराइल ने कीता है। भाई इन हुकूमतों ने तो तुम्हें अब इतनी मराद देने का ऐलान किया है, 100 अरब का पैकेज दे रहे हैं, तुम्हें स्मार्टफोन्स मुफ्त दे रहे हैं। तुसी मैनूं ये दसो, ये पना ते मार ये स्मार्टफोन असी सिर च मारना है? और मेरे सिर च ना मारी ओए, मैनूं पहले पीड़ होण डई है। बाकी मैं भी ये पूछना चाहता हूं हुक्मरानों से कि स्मार्टफोन आप इन्हें क्यों दे रहे हैं भाई? इन्हें कुछ और दें। 9 साल तक आप इंडियन आड़तियों के साथ मिलके इनका इस्तेसाल करते रहे, इनका बेड़ा गर्क करते रहे, और जब कुछ भी नहीं बचा तो अगला इलेक्शन जीतने आप एक नया ढकोसला लेकर आ गए, और तुम्हारे साथ ठीक हो रही है, हो सुथरी रही है तुम्हारे साथ। साडे ना जी? हाँ जी, सबके साथ। अच्छा, तुमने वोट किसको दिया था? शेर नू जी। नहीं तो शेर को क्यों दिया था? तो होर लूमड़ नू दिंदे जी। वो पेंशन किसे पंड को मंगना तू? अच्छा यार ये बताओ, पेंशन लेने में प्रॉब्लम क्या होता है? सर पेंशन लेना कोई मसला नहीं, ये ते मंगनी ते पिननी पैंदी जे। तो फिर कहो ना अपने हुक्मरानों से जिन्हें वोट दिया था तुमने। तुसी तनख्वाह कादी लेंदे हो? तुसी कहो। तनख्वाह तुमसे लेते हैं हम। सर वैसे ये भी बड़ा फजूल ताना है, खुद कुछ नहीं करना, दूसरों पर इल्जाम डाल देना। ये कौन है लेना सीधियां कराने वाला? अच्छा यार, वाकई ये जो जिम्मेदार तबका है ना, ये जो किसान है, इनके साथ बड़ी हमदर्दी है मेरी। भाई जी एक टाइम सी साडा बड़ा टोर टैका होंदा सी, हुण ते लगदा ज़कात लेने वाले हैं। ये हंसते कद ਲਈ हो? तुम मुझे बताओ, फंसते का दिली हो? हर दफा यही लोग आते हैं और तुमसे वोट छीन के ले जाते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? असी वोट इन्हां नहीं दिता। और किसको दिया था? असी दिता बिरादरी नू। देखा ना, बिरादरी को तो दिया ना। हाँ, अगू बिरादरी शेर नाल रल गई है। अच्छा भी तुमने किसको वोट दिया? दस्या ते है मैं बिरादरी नहीं, ये जो तुम्हारे साथ खड़ा है इस तरफ, दो खलोते किहड़े दी गल करदे पए हो? तुम्हारे उल्टे हाथ पे जो खड़ा है, तो बोलदा क्यों नहीं है? सामने ओए, ओए तुमने वोट किसको दिया था? मैं जी तीर ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। तीर को वोट दिया? हाँ जी, ਉਹ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਨੂੰ। उड़दे तीर नू वोट नहीं देईदा हुंदा। लो जी भाजी, मैं ते पेंशन लैन चला जे, पहले ते 5 घंटे खिड़की तक पहुंचन लगे लगने जी। ओए होए 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 होए। ते फिर या किस्म या नसीब। यार मुझे तो आप वैसे भी बीमार लगते हैं। और की करिए जनाब, पेंशना ढो ढो के बीमार हो गए हैं। ओए होए, कैसी बदनसीबी है यार। तौबा तौबा तौबा, वो बेचारा खुद बीमार हो गया, खुद पेंशन के काबिल हो गया। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਵਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। हाँ तुसी साढ़े को एवं जबरदस्ती वोट ले लेंदे हो ऐसे? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो क्यों देते हो वोट उन्हें? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ऐसे ही टोर पड़ा? मैं लालची हूं तुम्हारी तरह? ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ। और मैं वोट नहीं मांग रहा तुमसे। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ऐसे ही खाम खा समझ रहे। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा ये जो पीछे बैठे हैं बेचारे, इनका क्या मसला है? ਉਹ ਸਰ ਦੇਖੋ आए बैठे करो साईं, कोई साडी सुनो साईं, बड़ा पद करके आए बैठे। एक एक करके बोलो। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। हमारी बारी तो आई नहीं रही, इससे अच्छा तो हम भी एमपी हो जाते, कम से कम हमारी बात तो पहुंच जाती। ਤੂੰ ਅੰਨੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਅੰਨੀ ਪਈ ਨਹੀਂ। अच्छा जी, मेरी गुजारिश है किसान भाई आपसे। हाँ जी। आप तीनों ये जो आगे खड़े हैं ना,
ہاں جی آپ بھی بیٹھ جائیں ایک سائڈ پہ ہوके یار انہیں بٹھاؤ نا ذرا اٹھ کے کوئی بندہ دو جو بٹھاوے سانو ہاں یار آؤ بزرگو آجو میں کیا بندہ تسی کچر ٹائپ کو بندہ دیتا ہے میں نہیں گل کروں جی سانو بھی بٹھا یار کی ہو گیا وہ سانو بھی بٹھا یار اگے ہو نا ادھر آ یار بیٹھ جا بہ ونجو لالا اتنا بہ ونجو ہاں جی جگہ ہے جا جا بہت جگہ ہے بہ ونجو سر یہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا جس کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے 110 ممبران اب تک کچھ نہیں بولے ایک لفظ نہیں ادا کیا. یہ کیسا ظلم ہے. سوائے تالیاں پیٹنے کے ڈسک بجانے کے اب تک ٹرم ختم ہونے والی ہے اور 110 ممبران. پیپلز پارٹی بھی یہی ہے. آدھے نصف ممبران ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک لب کشائی نہیں کی. کوئی تو بھی چلے تو یہ بولیں ادروائز نہیں بولتے. عضو معطل ہو کے رہ گئے ہیں یہ لوگ. یہ جو لوکل ماوا آدیاں نے بھائی تیرے نال تے چنگا میں وٹا ہی جم لیندی. اننے دی مثال بھی پیڑی ہوندی ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں علامہ اقبال نے شاید کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اچھا میں کوئی بکواس کیتی سی میں بھی یہ گل کیتی سی چگل خور آ لیکن کوئی طوفان نہیں آ سکتا جو ان کی موجوں میں اضطراب پیدا کر سکے. سارے بابا ہی دا مسئلہ حل کراؤ. کیوں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ اے صبح دے مینو سرائکی صوبے دے اغراض و مقاصد بیان کری دی. اور سائیں گال یہ ہے بھی سرائکی صوبہ بنانے تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ نہیں ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک نہیں بے شمار صوبے بنائے جائیں. ایڈمنسٹریٹو یونٹس چھوٹے کیے جائیں. جتنی ڈویژنیں آپ کے ملک میں اتنے صوبے بنا دیے جائیں. آپ کے حالات 50% ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا تو بھی کوئی مسئلہ یا پیسے کڈن آئے ہو؟ اچھا جناب ایک نئے صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ کہاں سے تشریف لائیں جی؟ میں جی خیبر پختونخوا سے آیا ہوں. اچھا جناب آپ کے کیا مسائل ہیں؟ مسئلہ کوئی ایک تو نہیں ہے نا سر, مسئلے تو ہزاروں ہیں. ہاں صاحب جی جی ایڈا لوگ کے کیوں بیٹھے ہو؟ میں تمہاری طرح بے شرم نہیں ہوں کہ اسکرین پہ جا کے بیٹھ جاؤں. اچھا میں اس کو ان چھیڑنی سے دیا. جان لگے میرے نال چلنا کرایا میں دے دیاں گا. اچھا بھئی آپ کون ہیں؟ میں تو مراسی ہیں جی اور کی ہوں. تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ موسیقاروں کی تو چاندی ہے آج کل. صرف چاند ایک دی گئی ہے باقی سارے فاقے نے. کیوں فاقے کیوں ہے؟ پتہ نہیں قسمت ہی خراب ہے ساڈی. قسمت نہیں خراب, نیت خراب ہے. جہالت کی دھول میں اٹے پڑے ہیں تمہارے دماغ. نہ خود پڑھتے ہو نہ اولاد کو پڑھاتے ہو. بچے ہیں؟ ہاں جی ماشاءاللہ 9 بچے نے جی. اوئے ہوئے 9 بچے نے؟ ہاں جی. اس تو علاوہ جناب دا کی شوگل ہے؟ سر اس ملک کی ہر بندہ ہر طبقہ پریشان ہے یقین کرو. اچھا میں انہاں دے نال نہیں آیا. اچھا جی آپ کے خاتون جو موسیقار صاحب کے ساتھ بیٹھی ہیں. جی میں ہاں جی. ہاں اینی مہنگائی ہوئی ہے. کیا مہنگائی ہے؟ اب کیا ہوگی ہے؟ ہائے پتی دا ریٹ پتا کیتا جے. چائے مہنگی ہوگی. ہاں تانوں تے بہتا پتا ہونا چاہیے. سب تو بہت ہی تے تسی پیندے ہو. اور یہ بھی تہاڈی وجہ تو مہنگی ہوئی ہے. اوے انہاں نوں کی پتا ہو کیڑا پلیوں پیندے نے. اور میں کس کے پلے سے پیتا ہوں؟ تہاڈی وجہ تو کئی چینل دیوالیاں ہون تو بچے نے. انہوں تو کاس بھی پتی وکھا کے کرتے ہیں. اے جڑے چینل جاندے نا بھائی آ پہلے انہوں کہندے اپنی چاہ چکھاؤ. کیا کرو؟ چاہ چکھاؤ اچھی ہوئی گی تو میں کام کراں گا. اچھا جی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے بچے بہت ہی بدتمیز ہو گئے ہیں. اتنا پڑھایا لکھا ہے انہیں سب کچھ کیا لیکن بدتمیز کے بدتمیز ہو گئے ہیں. بہت عام مسئلہ یہ. آپ سارا زور تعلیم پر دے رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں جیسے تربیت کوئی اور آ کے کرے گا. تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ کرتے ہیں. آپ نے تعلیم علیحدہ کر رکھی ہے, تربیت کے لیے خانہ علیحدہ ہے لیکن وہ خانہ خالی ہے. پتہ نہیں جو ٹیچریں اتنی فیسیں لیتی ہیں بچوں کو کیا سکھاتی ہیں. اچھا میرے تیرے بچے بدتمیز نہیں لگتے تو لگ رہی ہے. ٹیچریں آپ کے بچوں کو تعلیم ہی دے دیں یہی غنیمت ہے. فارمیشن آپ نے کرنی ہے, تربیت آپ نے دینی ہے. ہمارے وقت کے ٹیچر تو بہت اچھے ہوتے تھے, اتنا سکھاتے تھے ہمیں. آپ کے ٹیچر پڑھاتے تھے, آپ کی والدہ آپ کو سکھاتی تھیں, آپ کے ابا آپ کو سکھاتے تھے. یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہو بھائی. ہاں تو بس اس پہ عمل کریں نا, آپ بھی سکھائیں. میں کیا سکھاؤں بچوں کو؟ تسی بچیاں نو بطخ بن کے بکھایا. میرے نال دا چلا تو نہیں گیا. سر جاپان نے نیا نظام تعلیم رائج کیا ہے اچھا جی. جس میں 4th گریڈ تک بچے پہ کوئی ایگزامز نہیں ہے. کوئی پڑھائی نہیں ہوتی. جی بالکل, صرف اس کی تربیت کی جاتی ہے. نہ صرف اس کی بلکہ والدین کو بتایا جاتا ہے کہ بچے کو کیا کروانا ہے, کس سے روکنا ہے اور کیا نہیں کرنے دینا. اس کی فارمیشن کس طرح کرنی ہے. دیکھیں یہ ہوتے ہیں لیڈرز آف دا ورلڈ اور ہم دھڑا دھڑ ڈگریاں پیدا کر رہے ہیں. وی ہیو بیکم اے نیشن آف کلرکس. لٹرلی کلرکس کی یہ قوم ہے, بلکہ کلرک سے بھی نیچے نائب قاصد بنتے جا رہے ہیں ہم لوگ تو. اچھا جی کے پی میں ہیلتھ کنڈیشنز کیا ہیں؟
सर वहाँ भी यही हाल है, वहाँ भी कोई फरिश्तों की हुकूमत नहीं है सर। हाँ, एक भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है सर पूरे सूबे में। चिल्ड्रन हॉस्पिटल है ही नहीं है, ढंग का नहीं है। है ही नहीं सर। ओए होए होए होए। सर एनेस्थीसिया की सीनियर पोस्टों पर सिर्फ 6 लोग काम कर रहे हैं, अच्छा, जबकि खाली सीटें 30 पड़ी हुई हैं। ओए होए होए। तो तू बेच दे। बस इस तरह का ठट्ठा मजाक ही करते रहोगे, वेले ही रहोगे, अंधे ही रहोगे इसी तरह। ये जो बंदा इट भी मार देता है, इट नहीं खसून भी मार देता है। और पहला कसूने ने जागो नु मारना ही। इस बात पर हमारे यहाँ पश्तो में एक कहावत है। और खुदा का वास्ता कहावत ना सुनाए। नहीं, जरूर सुनाओ, जरूर सुनाओ। सुनाओ जी खान साहब, सुनाओ। पश्तो में कहते हैं कि अंगूर खोड़ल हुआड़े नो पर जेब के पैसे पकार दी। हैं? अपना प्रोफेसर साहब तुम्हें समझ आ गई गल? हासे ना टालो, दसो। ये समझ तो मुझे आ गई, लेकिन निहायत फजूल कहावत है। मैं नहीं मानता कि खान साहब कहाँ से लेके आते हैं ये कहावतें। सर मेरा ख्याल है मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर गया हूँ, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कहावतें बहुत हैं सर। नहीं, गड़बड़ नहीं कर गए आप, बिल्कुल। अच्छा यदि कहावत बना के मिल दे, मैं आधा किलो अंगूर ले भी जो पूंड निकला है। अच्छा जी, ने पहले क्या किसी पठान ने पहले ये कहा था कि अगर बाजार से अंगूर लेकर खाने हो तो जेब में पैसे भी होने चाहिए। लेकिन उन्होंने तो बहुत लंबी गल की थी। इसका क्या मतलब है? सर मैं भूल गया हूँ कुछ। इन्हें लगता को सट जी। सर की मजा आवे जे तालीम फ्री हो जाए थे। आपका आइन पाबंद करता है हर हुकूमत को कि तालीम लाजमी की जाए। तालीम आपके मुल्क में लाजमी है भाई, और फ्री भी है। लेकिन बदनसीबी है कि फ्री तालीम के नाम पर जो मौकरी हो रही है, जो तालीम के नाम पे मखौल हो रहा है, वो ड्रामा देखने के लिए कभी किसी सरकारी स्कूल जरूर जाइए। सर पोलियो की वजह से लोग हमारा पासपोर्ट उठा के दूर फेंक देते हैं। हाँ जी, पोलियो ही नहीं, अब देख लीजिएगा हेपेटाइटिस की वजह से भी आपके साथ यही कुछ होने वाला है। सर वैसे पोलियो में हमने काफी इंप्रूव किया है, सिर्फ इसलिए कि इंटरनेशनल प्रेशर है। अब इसका मतलब है हर बात के लिए हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से गुजारिश करते रहे कि इन कमबख्तों को प्रेशराइज करो। ये क्या फिक्रा का है? क्या कैसा मुल्क है ये? कैसे अवाम हो तुम? कभी इस पे गौर किया? ये एंकर है कि साड़ी दादी अम्मी, ये साडा दादा अबू भी है। अच्छा पुराने दौर की दादियां थी, मुझा भी होती है। सर वाकई कैसा मुल्क है ये? मैं फिर वही कहूंगा, कैसे अवाम हो तुम? क्यों जी, इनकी हालत ठीक हो सकती है? बिल्कुल नहीं सर। नहीं जी, आपकी हालत ठीक नहीं हो सकती। एक ही साढ़े फुफड़ ने। तुम ये बताओ, अपने हुकूक के लिए कभी स्ट्रगल की है तुमने? कोशिश की है? तुम्हें पता तुम्हारे हुकूक हैं क्या? तो मतलब है सारी आवाम उठ के खलो जावे। उठ के ना सबसे पहले तो अपने फराइज जानो कि तुमने क्या करना है, फिर अपने हुकूक पे गौर करो कि वो क्या क्या है। फराइज पूरे करो, हुकूक मांगो। वोट मांगने आए तो इन्हें ठेंगा दिखाओ। मैं ठेंगा विखाया सी, उन्होंने तो स्याही लाती। सानू मरवाना तो नहीं चाहते यार, इस जिंदगी से कई गुना बेहतर है कि अपने हुकूक के लिए स्ट्रगल करो और उसमें मर जाओ। फिर साडे लीडर बनना तुसी अगे होके। मैं तो लीडर तब बनूं अगर मेरे हुकूक भी सल्ब हो रहे हो। मैं तो अपने हुकूक छीन के लेता हूँ। तुसी किस तरह छीन के लेंदे हो? इसलिए कि मैं अपने फराइज पूरे करता हूँ, अपने बच्चों को तालीम देता हूँ, टैक्स देता हूँ, और तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर से कई गुना ज्यादा देता हूँ। इदा मतलब है सर असि टैक्स दईए, बच्चों को तालीम दईए जी, उन्होंने अदब अदाब सिखाइए, साफ सुथरे माहौल में रहो, अपने मोहल्ले को साफ करो, गलियों को साफ करो, पानी जाया ना करो, बिजली जाया ना करो, पैसा बचाया करो, कमाया करो, मेहनत करो, मांगने को बुरा समझो। ये है काम। वाह 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 वाह, क्या बात है। सर ऐसी सूरत हाल पर पश्तो में एक और भी कहावत है। भाई सुननी सही, मुझे सुनने दो, दिलचस्प होगी इस दफा, दिलचस्प होगी। जी जनाब। का अस प उगत सफर बांधे बोतल गुआड़े नो प आगा बांधे खम मजबूत खुराक होके। अच्छा इन्हू मना करो, मेरी अखा ठीक हो जानी ने। सर इनको तर्जुमा से पूछो। हाँ जी, तर्जुमा क्या है जी? सर इसका मतलब ये है कि अगर आप घोड़े को लंबे सफर पे ले जाना चाहते हैं ना, तो पहले उसको खूब टिका के खुराक खिलाएं। और तेरा बेड़ा गर्क गए। ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਾਵਤ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਦੁਲੱਤੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਰ, क्या? कि अगर ऊंट बैठन ना दवे तो नाल नाल टुरी जाओ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। हाँ साहेब जी जी,
ہمارے یہاں بھی ایک کہاوت ہے جی کیا بولیں؟ اگر صبح کا بولا شام کو گھر آ جانا انہوں چنگی طرح پھینٹی لاؤ. نہیں پہنتا ڈھیلے کوئی کہاوت ہے؟ ہاں ہاں ہمارے ہاں بھی ہے کہاوت. بلے کی نظر پتہ کس پہ ہوتی ہے؟ گوانڈیاں دی بلی تے. یہ لو. ہن مکی کہاوت ہے. بھائی جی تواڈے ال کوئی کہاوت نہیں؟ یہ نال 9 بچے نے جی, کہاوت دی جگہ ہی نہیں ہے. جی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ تھے. ویلکم بیک. خواتین حضرات, آج کا گانا ہم نے فلم سجن پیارا سے لیا ہے. حزین قادری کی لیرکس ہیں اور نہایت شاندار کمپوزیشن ہے بابا جی چشتی کی. گایا عنایت حسین بھٹی نے اور پیش کرنے جا رہے ہیں ببو رانا. سجن پیارا ملے کوئی دکھ بھولیے, اوے سجن پیارا ملے کوئی دکھ بھولیے, کلم کلے جندڑی تے نہ رولیے. سجن پیارا ملے کوئی دکھ بھولیے. آکھن یارے پیار ملے تے لوکی آکھن پیارے, یار ملے تے لوکی آکھن یارے. اے رشتہ جس تاں ملے جا ٹولیے, سجن پیارا ملے کوئی دکھ بھولیے. سجن پیارا ملے کوئی دکھ بھولیے. سکا ساگ کتے نہیں ویکھیا, میں دنیا نو موڑ موڑ تے پرکھیا. یار تو سکا ساگ کتے نہیں ویکھیا, یار ملے تے پھر کدی نہ ڈولیے. سجن پیارا ملے کوئی دکھ بھولیے. سجن پیارا ملے کوئی دکھ بھولیے. مٹیار ملے تے دیاں سلامی, کچی کری جے رنگ ہوئے تے اکھ بدامی. ایہو جئی مٹیار ملے تے دیاں سلام, حسن ملے تے عشق دی مشری کھولیے. سجن پیارا ملے کوئی دکھ بھولیے, کلم کلے جندڑی تے نہ رولیے. سجن پیارا ملے کوئی دکھ بھولیے. سجن پیارا ملے کوئی دکھ بھولیے. اوے سجن پیارا ملے کوئی دکھ بھولیے. سجن پیارا ملے کوئی دکھ بھولیے. سپر سپر. ویلکم بیک. خواتین حضرات, آج روٹین میں ہمارا سیگمنٹ تھا بیل باکس, لیکن آج ہم اسے کنورٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے فلم, کتاب اور لوگ میں, کیونکہ آج ہم انتہائی اختصار کے ساتھ اوم پوری صاحب کا تذکرہ کریں گے. وہ ایک بڑے مہان فنکار اور بڑے لاجواب انسان تھے. آج انہیں یاد کرنے کی بنیادی وجہ ان کا فلمی کریئر نہیں ہے, بلکہ ان کی پارٹنگ شاٹ ہے. پارٹنگ شاٹ ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں, آخری شاٹ جو ڈائریکٹر لیتا ہے, آخری شاٹ جو پلیئر مارتا ہے. اور وہ تھی پاکستانی فنکاروں کی سپورٹ میں انڈین میڈیا کے ساتھ باقاعدہ تصادم, باقاعدہ جھگڑا مول لینا. اور مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ اوم پوری, جنہیں میں ایک بہت بڑے فنکار کے طور پہ جانتا تھا, ان کے کریڈٹ پہ
ایسٹ از ایسٹ جیسی لازوال فلمیں ہیں، چارلی ولسنز وار جیسی انتہائی شاندار فلم جس میں انہوں نے ضیاء الحق کا رول پلے کیا. اگر ضیاء الحق زندہ ہوتے اور اپنا یہ شو دیکھتے تو ان کا ماتھا چومنے کے لیے انہیں ضرور بلاتے. پھر 100 فٹ جرنی ان کی تازہ فلموں میں سے 2 سال پہلے ریلیز ہوئی، جس میں بہت ہی خوبصورت پرفارمنس ان کی. لیکن یہ ساری چیزیں پٹ اسائڈ، اصل کمال اس شخص کا بہادری، دلیری اور صاف گوئی تھا، جس کی وجہ سے میں آج مجبور ہو گیا ہوں کہ ان کا تذکرہ اسی ہفتے لازمن ہونا چاہیے. اوم پوری اکتوبر 1950 امبالہ میں پیدا ہوئے. ان کے اس تابناک کیریئر میں 300 فلمیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی 3 سال کا تھا کہ میرے چہرے پر اسمال پاکس نے یعنی چیچک نے ایک تباہی پھیلا دی. مجھے کہیں پذیرائی نہیں ملتی تھی، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ ڈراموں میں، نہ فلموں میں. لیکن اپنے ایک انٹرویو میں BBC سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میرا کیریئر میں سمجھتا ہوں بڑا تابناک ہے، کیونکہ جس چہرے کے ساتھ میں پیدا ہوا تھا اس حساب سے تو میں ایک بڑا کامیاب آدمی ہوں. ان کی زندگی کا ایک دوسرا تلخ تجربہ یہ تھا کہ انہیں اوائل عمری سے ہی ٹی شاپ پہ ایک چائے والا کے طور پہ کام کرنا پڑ گیا. دیکھیں ویسے تو 3 چائے والے بڑے مشہور ہیں انڈین، جن میں سے ایک اوم پوری. وہ پہلے چائے والا تھے اور انہیں وہاں پر فلمی لوگوں سے ملنے ملانے کا موقع ملا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اس کیریئر نے چائے والا ہونے کی وجہ سے بہت فائدہ اٹھایا. دوسرا چائے والا کون ہے مشہور؟ ایک بادشاہ ہوتا تھا، پرائم منسٹر. بادشاہ نہیں، پرائم منسٹر ہوتا. وہی سر، اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا. نہیں نہیں، یہ نہیں ہوتا، تمہارا جواب غلط ہے. ہاں ہے وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے ٹھیک بتایا. ایک فلمی چائے والا اگر آپ بتا دیں تو میں اس پہ انعام دوں. وہ کون ہے؟ یہ ایک فلم کا کیریکٹر تھا، سلم ڈاگ ملینئر. سر یہ میں بولنے لگا جی، سلم ڈاگ ملینئر کا جو ہیرو ہے لڑکا، وہ بھی چائے والا. یار گل سن، چائے نہ لا لیا کری، کیریئر ذرا تابناک ہے. اچھا جی، اوم پوری صاحب نے گاندھی جیسی لازوال فلم میں بھی کام کیا. سر ایک ان کی اولڈ مووی تھی پنجابی، لونگ دا لشکارا، راج ببر کی. اس کے میں تمہیں گانے بھی بتا سکتا ہوں. ویڈیو سینٹر تو اڈا سی. سر اوم پوری صاحب کی بیسٹ فلم کون سی؟ بیسٹ فلم تو پھر ایسٹ از ایسٹ. مطلب ان کی ورسٹیلٹی ان کا سب سے بڑا کمال تھا میں سمجھتا ہوں اوم جی کا، کہ 8 زبانوں میں انہوں نے فلمیں کی. سر اوم پوری تو پاکستان بھی آئے تھے. بے شمار دفعہ آئے، ہمارے شو میں آنے کا وعدہ کر رکھا تھا انہوں نے، اور اس دفعہ اگر وہ آتے تو ہم انہیں ضرور لے کر آتے. دیکھیں زندگی آپ کو بڑے بڑے درس بھی دیتی ہے، آپ کے ساتھ بڑے بڑے مخول بھی کرتی ہے. اوم جی کے بارے میں لا تعداد واقعات ہیں، بڑے بڑے دلچسپ واقعات، جن میں سے ایک نصیر الدین شاہ کی زبانی آپ سنیں تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا. کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی فلم اکیڈمی سے فن سیکھا اور استفادہ کیا. کہتے ہیں کہ میری چونکہ انگریزی اچھی تھی، پرفارمنگ آرٹس میں انگریزی اچھی ہونا ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج سمجھی جاتی ہے. امیتابھ بچن کا بھی یہی معاملہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ انہیں ہم ذرا اوائڈ کیا کرتے تھے کہ انگریزی کی طرف سے آپ کا ہاتھ تنگ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. نہ صرف پہلی فلم جو ہم سب میں سے کسی نے کی وہ اوم پوری صاحب تھے، بلکہ کامیاب ترین فلموں کے اگلے پچھلے ریکارڈ اگر کسی ایک انڈین ایکٹر نے توڑے ہیں تو وہ اوم پوری صاحب. سر لوکل انڈین فلم ان کی کون سی سپر ہٹ؟ ماچس. واہ کیا لاجواب فلم تھی گلزار صاحب کی. پھر ایک فلم تھی دا ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ. سر پاکستان کی فلم کے ریوائول کے لیے کون سا سبجیکٹ چوز کرنا چاہیے؟ کامیڈی، کیونکہ کامیڈی میں ہم بہت بہتر ہیں، بہت سو سے بہتر. اور پاکستان میں کامیڈی سستی بھی ہے، کیونکہ زیادہ تر کامیڈینز ہمارے ہاں ان پڑھ ہیں. وہ اسی کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ ہم نہ پڑھنے کے باوجود اس فیلڈ میں آ کر اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں. مطلب بہت سارے کامیڈیز آپ پیسے کمانے، آپ اس سے زیادہ پیسے باہر کما سکتے ہیں. ان شوز سے آپ سیکھتے بہت کچھ. مجھے یقین ہے کہ ہنی البیلا اس وقت تک ڈبل ایم اے کر چکا ہے. الحمدللہ. ایک ایم اے تو صادق کر چکا ہے. صادق نے بھی 2 کی تھی، سیدھا ایک خراب ہو گیا. سر آپ نے مجھے کسی گنتی میں نہیں رکھا. بھائی اس میں بات کامیڈینز کی ہو رہی ہے. سر میرا بھی ایک سوال ہے. جی جی بسم اللہ. یہ کالا شتوت اتنا مہنگا کیوں ہے؟ تم نے یہ سوال کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کیا. انہیں شتوت ہستے کیتا ہے جی. حضرات ملتے کا بریک سے
वेलकम बैक। जी बरिए। खबर है कि अदाकारा मीरा ने 2017 में फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। Of course, I try my best to the big movies. ये चेक कहाँ से लिया आपने? कौन सा चेक? चेक सिर्फ वही नहीं होता जो चेक बुक तो निकलता है, और भी बड़े चेक जमाने में। ओहो, चेक से तो तुम्हारी मौत वाक्य होती है। जेड़ा मैंने चेक दिंदा उसकी वाक्य होती है। आप बेवकूफ आरात। क्या आ गया? ये गूगल से उतारो। मेरे गॉगल्स से देखे आपने कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मैं लेकर आई हूँ हॉलीवुड से। हॉलीवुड जनरल स्टोर से। हाँ, यहाँ पे है हॉलीवुड जनरल। आप भांटों के साथ रह के आप भी भांड बनते जा रहे हैं। क्या आ गया? ये तुम क्या बार बार आफी आफी कही जा रही हो? उनका नाम आफ्ताब है। Afi, it's me. Afi, it's me. Yes, of course. It is only me, Afi. क्या आगे को गुफ्तगू करने दोगी कि नहीं? रजा करती सीटी का मुंह है तेरा। अच्छी खासी जान छूटी हुई थी हमारी इस मीरा सेगमेंट से, फिर से खाम का इंट्रोड्यूस कर दी। तो सर आप दोनों मीरा रगड़ के एक रीमा नहीं तैयार कर सकते? काश मुझे भी कोई डॉक्टर मिल जाए। बीमार हो तो? ओ सर बाजी दे हाथ पीले करने की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? इसके हाथ अब नीले होने वाले। यार बंदा बहुत जुगता करता लग। You know this is the I purchased my cameras. बड़ी देर से यू परचेज द योर कैमरा हो रहा है, लेकिन कैमरे से भी कोई फर्क पड़ता है, कभी स्टूडियो से फर्क पड़ता है, कभी मशीन से भी फर्क पड़ता है, कंटेंट से फर्क पड़ता है, कंटेंट से। सर कंटेंट होता क्या है उन्हें ये बताएं। कॉन्टेक्ट तो हमारे बहुत है अभी। आजकल बड़े अच्छे कैमराज आए हुए हैं, मैं अपनी शक्ल फोटोशॉप भी कर लेती हूँ उसमें। आप वैसे बहुत ज्यादा फोटोशॉप होने वाली हैं। देखा, मैंने कहा था ना, आप पे असर हो रहा है। बात सुने, मैंने आपकी बचपन की तस्वीर देखी है। मैं माजरत खाऊं वो तो जब किसी समझा ही रहे होंगे, ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। बात सुने, को वन लाइनर तो दे फिल्म का। फिल्म का वन लाइनर? कोई शिकारी याद पे ही दे। तुम्हारा मौजूद शिकार होगा? यस, मेरा जो हीरो है ना वो शिकारी है। अच्छा। और बड़ा खतरनाक शिकारी। नवी फिल्म ਦਾ स्पेल कर रहे हैं अमेरिका जाके शूट। नियाग्रा फॉल की झील के ऊपर ना। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ तो ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ। अमेरिका में भी है नायग्रा फॉल। और सर बाजी ਕੋਲ 5 अरब ਹੈਗੇ ਨੇ। 5 अरब? 5 अरब या 5 अरब है। ये अंदर ही तजर्बे। आफी, आपको पता है मेरे पास पूरी दुनिया की करेंसी है। तुम इस पूरी करेंसी के साथ समझ का एक तोला नहीं खरीद सकते। साढ़े बारह तो दानिश पर ही आ जाती है। क्या आ गया? दूसरों के देख के तो बड़े जॉली हो जाते। चल मैं जरा बाल सेट कर लूं। तुम अपने बालों का लाइपोसक्शन कराओ। हेलो, मेरे तो भी बहुत ही पागल है। आपको पता है मेरा हीरो कौन है? कौन? जैकी चैन। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स। अमानत चैन होगा। ਲਓ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਾਟ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੀਰੋ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤਗੜਤਾ 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 ਤਗੜਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰੋ ਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਅਛੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਮਾਲ ਵੇਖਿਆ ਘੋੜਾ ਜਾਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਬਾਬੇ ਫਰੇਮ 'ਚ ਇਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਛੂ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਓਏ ਘੋੜਾ ਜਾਈ ਆ। घोड़ा पता नहीं पागल है। एक्सक्यूज मी जी। सुना आप दूध बहुत पीते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा पैकेट वाला दूध पीते हैं या को मज चुकी है? नहीं, मेरी भैंस है, क्यों नहीं? भैंस का दूध? हाँ जी। इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी स्ट्रॉन्ग। ये भी है सर कि भैंस की निस्बत गाय का दूध ज्यादा अच्छा होता है। दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। गाय का दूध थोड़ा सा टेस्टी भी होता है। गाय का बहुत टेस्टी होता है, लेकिन अगर आपने टेस्टी दूध पीना ना तो फिर अपनी गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। शुगर हो ये। फिल्म ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी सुनाइए। ਲਓ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਾਟ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਿਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਸ਼ਾਂ 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 ਗੰਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੇਨ ਵਿਲਨ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। You know, after this I'm diet plan to the 1 week after today. मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी तबीयत खराब है आज, बाकायदा बुखार है मुझे, गला खराब है, इसलिए मेरे नर्व्स की सवारी कम करो। रेस्ट भी क्या करे, की हो गया? इतना पैसा क्यों कमांड है? क्या मतलब ये तो पींदे हो? तुम्हें मेरी चाय के साथ क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, वैसे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਗਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਟਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾੜਿਓ ਆ ਜਾਂਦਾ अच्छा ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ मुफ्त कैसे मिल जाता है? ਇਹ ਤਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ तुम्हें पता है शिकार पे जाना कितनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट है? एक तीतर हमें तो मेरे ख्याल है 20,000 रुपए में पड़ता है। ਇਸ ਦਫਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਤਿੱਤਰ जी ढोलकी के साथ। एक उठाड़ी तितर मारेगा नहीं तो इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं 1800 ਦਾ ਲੈ ਲਾ वो घर आराम ਨਾਲ गोश्त खाओ गोश्त खाने के लिए सब कुछ नहीं करते हम। ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜਦੇ ਹੋ वैसे क्यों जंगलों च क्यों जाते हो तुसी मुझे जंगल बहुत पसंद है। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਜ਼ਨ ਸੀ मेरा वहां पे भी एक छोटा सा मस्कन बन गया है जंगल में दरिया के किनारे। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ वैसे क्यों आप इतने आवारागर्द हैं जितना नेचर के करीब जाएंगे अपने आप के करीब जाएंगे। आपकी नेचर जंगल के करीब है इंसान की नेचर जंगल के करीब होती है, तुम्हारी वैसे रेफ्रिजरेटर के करीब। अच्छा सारी लाइन समझा के ना आखिर ते जुगत कर दो वैसे माशाल्लाह जिन्ने टैलेंटेड हो ना तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ पोटेशियम होना चाहिए ਸੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਆਡੀਅנס ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਧੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਨੋਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ और हर 5 मिनट बाद उसने ज़ेबरा है नस्ते चाल है क्यों आखिरी वैसे एक बात बताएं जी ये ज़ेबरा बतौर सवारी क्यों नहीं इस्तेमाल होता? घोड़े और ज़ेबरे में बुनियादी फर्क क्या उसकी साख्त। देखने में तो एक जैसे लगते हैं वो, लेकिन ऐसा है नहीं। उसकी बैक नैरो है, उसके ऊपर बैठना इतना आसान नहीं जितना घोड़े के ऊपर है। नंबर 2 घोड़े से ज्यादा खाता है ज़ेबरा, उस तरह उस अंदाज में दौड़ भी नहीं सकता। और तीसरा उसको काटने की और मारने की आदत बहुत ज्यादा होती है ज़ेबरे नो जी। यानी वो कुत्ते दियां खसलता है। लेकिन सर एक फिल्म थी शीना। हाँ शीना, शीना जंगल पे बनने वाली इंतहाई खूबसूरत फिल्म थी। सीधी तरह कब वो कुड़ी बड़ी खूबसूरत थी। सर उसके पास तो ज़ेबरा ही था और वो बहुत भागता था। जी नहीं, वो घोड़ा था, पेंट किया हुआ था। ज़ेबरे की लाइनें बनाई। सदके जाऊं बड़े बड़े कारीगर बैठे ने। इशफाक अहमद ने एक दफा एक कुत्ता अपने स्क्रिप्ट में लिखा, वो जैसे होता है ना वो डैल्मेशियन, वो स्पॉटेड। जी सर। उन्होंने कहा जी ऐसा ही कुत्ता होगा तो मैं करूंगा। अब वो स्क्रिप्ट तैयार है, कास्टिंग भी हो चुकी, वो कुत्ता ही नहीं मिल रहा। तो फिर गालिबन मोहम्मद निसार हुसैन साहब ने और यावर हयात ने तो एक प्लानिंग के तहत एक कुत्ता लिया, एक एक्सपर्ट से उसके ऊपर ड्रॉपर के साथ स्पॉट्स बनवाए और वो सारा काम कर गया। और ये कुत्तों के साथ बड़े बड़े तारीखी मामलात हो चुके हैं फिल्म और शोबिज की दुनिया। सर मैं कुत्ते का ड्रामा ना बना दिया कुत्त खाना। तुम्हारा तो तजुर्बा भी बहुत होगा। क्यों पंगे लेने? वैसे कुत्तों पर इंतहाई खूबसूरत मजमून फितरस बुखारी ने लिखा, उसका नाम है कुत्ते। जरा वो पढ़िए सही एक दफा, आपको नशा आ जाए। अच्छा बात सुने को छोटा सा पपी ले दे। एक बहुत खूबसूरत पपी आया मेरे पास। तो फिर मुझे दे दे, मैं गोद ले लेती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि हम डेजर्ट में जाएं, वहां रेत ही रेत हो। मुझे भी डेजर्ट में टोटे फ्रोटे बहुत पसंद है। उसने डेजर्ट पता किसे कहा? डिजर्ट को। काफी मैं चाहती हूँ आपकी शिकार पे इन्वेस्टमेंट करो। क्यों मेरे शिकार का मकबरा बन रहा है? हो तुम लोगों से मांगती फिरती हो, तुमने कहाँ से इन्वेस्टमेंट करनी है? ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਲੱਗਦਾ ਸੱਪ ਦੀ ਸੈਲਫੀ ਏ। ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਕਵਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। दो ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਕਵਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਨਾਰਕਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਮਰਾਓ ਜਾਨ ਦਾ। और आपको पता है नारकली में बादशाह वाला रोल मैं कर रही हूँ। ਇਸ ਦਫਾ ਔਰਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। तुम्हें देख के तो मुझे यकीन हो जाता है कि तुम कुछ भी करने की सलाहियत रखती हो। लगता है इन्होंने मेरी सारी फिल्में देखी हैं। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 4 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਖਰੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। You know this is the Afghani kharot is there. ठंड जब पड़ती थी तो ड्राई फ्रूट इज द गुड। यानी कि बाजी कह रही है इस दफा वो ठंड नहीं पै रही। ओ यार तुम क्यों खामखा निजामुद्दीन बनने की कोशिश करते हो? मेरा गला ही इंदा सरकार। गले ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। असल निजामुद्दीन ये है। वाह वाह वाह। ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਟਾਂਗੇ ਆਪਣੇ, ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ, ਮੱਝਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੰਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਚੁੱਪਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਟ ਤੇ ਜਾਓ ਮੂਲੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਦਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ मेरी दिलचस्पी है कि मुझे वो दौर याद आता है रेडियो का प्राइम टाइम था वो ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ कैसे आला फनकार सुभान अल्लाह निजामुद्दीन दी बैठक ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ हाँ जी ਜਿਆਦੇ ਆਂਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ये हमारे वारिस बेग के मामू थे आपको पता है वारिस ने मेरे ऊपर बड़ा खूबसूरत गाना गाया हुआ हाँ जी चांद झरोके में वो मेरे लिए गाया था वायरस ने। लो आप बताए ना मेरे लिए गाया था कि इसके लिए वारिस ने इसके लिए गाया होगा तुम्हारे लिए निजामुद्दीन ने गाया बड़ी आप सपोर्ट कर रहे हैं उसकी आप जैसे गद्दार जो है ना उनकी वजह से कौम को बड़ा नुकसान हुआ सर ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ वैसे मुझे नहीं था हरगिज वारिस तो था और वो बन भी गया अगर मुझे इतना शौक होता तो मैं भी बन जाता अपने दोस्तों के साथ बैंड में जो हमने गवर्नमेंट कॉलेज में एक बैंड बना रखा था उस हद तक था और वो बड़ा ठीक था मैं गिटार स्टार बजाता था और सिंगर भी था अच्छा बासर जब आप स्कूल गोइंग थे तो सुबह सुबह उठने को दिल करता था आपका बिल्कुल नहीं हरगिज नहीं तो आपकी स्कूल की अट्रैक्शन क्या थी स्कूल में एक तो क्रिकेट हुआ करती थी और दूसरा जो लंच होता था वो बहुत जबरदस्त स्कूल से लंच भी मिलता से नहीं नहीं अपना टिफिन कैरियर साथ लेके जाते थे उस पे किसी का खोल स्कूल में क्रिकेट होती थी रोज मैं कैप्टन था टीम का इसलिए टूर्नामेंट जीतने के शौक में फिर हमें मजबूरन हालांकि टीचर्स का दिल नहीं चाहता था तो फिर हमें कहा जाता जाओ यार खेलो खेलो पढ़ना तुमने है नहीं क्रिकेट ही खेल लो ये माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड सन ਕੀ ਮਤਲਬ इन्होंने तीसरी क्लास ही प्रिंसिपल आने लगे सर तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज।